Marina Dwi Saputri, Sarjana Ekonomi. Yemima Aksyayana, Sarjana Ekonomi. Klesi Fitara Estim, Sarjana Ekonomi. Cahya Satvika Priyamanaya, Sarjana Ekonomi. Indriana Cahya Ningrum, Sarjana Ekonomi. Hari Mujiono, Sarjana Ekonomi. Reza Delita Suryandari, Sarjana Ekonomi. Nurul Fajriya, Sarjana Ekonomi. Alivia Ayu Pratiwi, Sarjana Ekonomi. Tians Putri Alfian, Sarjana Ekonomi. Novi Setiorini, Sarjana Ekonomi. Putri Ayu Fatimah, Sarjana Ekonomi. Hesti Tria Martilina, Sarjana Ekonomi. Via Diah Marita, Sarjana Ekonomi. Fensia Pais, Sarjana Ekonomi. Meili Arifiani, Sarjana Ekonomi. Ainur Rohma, Sarjana Ekonomi. Indri Ardiani, Sarjana Ekonomi. Anissa Ratna Ningdiah, Sarjana Ekonomi. Taufikur Rahman, Sarjana Ekonomi. Ditalia Firda, Sarjana Ekonomi. Diandra Ramdhani Wardana, Sarjana Ekonomi. Dia Adlina Fajarin Gaisani, Sarjana Ekonomi. Maya Radea, Sarjana Ekonomi. Dian Aris Devani, Sarjana Ekonomi. Rizky Farita Sari, Sarjana Ekonomi. Vivi Humairo, Sarjana Ekonomi. Elizabeth Grace Vicario, Sarjana Ekonomi. Riza Suristawati, Sarjana Ekonomi. Ziyadatul Ilmiah, Sarjana Ekonomi. Fajar Latifah, Sarjana Ekonomi. Yeni Afrianti, Sarjana Ekonomi. Nia Laila Safitri, Sarjana Ekonomi. Laurentius Yuda Pratama, Sarjana Ekonomi. Nila Rohmawati, Sarjana Ekonomi. Lutfia Hanum Sakina, Sarjana Ekonomi. Sukianto, Sarjana Ekonomi. Perliana Diah Agustiningrum, Sarjana Ekonomi. Emi Widya Astuti, Sarjana Ekonomi. Siti Nur Khalimah, Sarjana Ekonomi. Kurota Mei Ayuni, Sarjana Ekonomi. Siti Rosita, Sarjana Ekonomi. Yunensi Zevanya Kurniananda, Sarjana Ekonomi. Nurdina Lailia, Sarjana Ekonomi. Mutia Pratiwi, Sarjana Ekonomi. Syofan Adaullah, Sarjana Ekonomi. Alfiatul Firda, Sarjana Ekonomi. Husnul binti Khotimah, Sarjana Ekonomi. Maula Nafika, Sarjana Ekonomi.
Yulia Trividya, Sarjana Ekonomi. Enggar Prastika Larasanti, Sarjana Ekonomi. Molina Adelia Iris Rizka, Sarjana Ekonomi. Isnaini Hidayah, Sarjana Ekonomi. Devi Kurniawati, Sarjana Ekonomi. Sri Bintang Putri Setianingsih, Sarjana Ekonomi. Laila Rifatin, Sarjana Ekonomi. Adinda Balgis Putri Perwari, Sarjana Ekonomi. Rianto, Sarjana Ekonomi. Miftahul Jannah, Sarjana Ekonomi. Evira Daputri Wahyuwono, Sarjana Ekonomi. Mirza Maulidia, Sarjana Ekonomi. Diajeng Gista Jamsiar, Sarjana Ekonomi. Yusnia Rahmawati, Sarjana Ekonomi. Budi Permana, Sarjana Ekonomi. Farihatul Jannah, Sarjana Ekonomi. Ari Mustafa, Sarjana Ekonomi. Akidatul Iza, Sarjana Ekonomi. Catur Setiawan, Sarjana Ekonomi. Dwi Vitasari, Sarjana Ekonomi. Chandra Yuswo Eko Priyatmoko, Sarjana Ekonomi. Eka Rahayu Senjasari, Sarjana Ekonomi. Khairul Rohim, Sarjana Ekonomi. Aldina, Sarjana Ekonomi. Eni Nurwatin, Sarjana Ekonomi. Astri Mantau, Sarjana Ekonomi. Irwan Syarifuddin, Sarjana Ekonomi. Keke Puspitasari, Sarjana Ekonomi. Nurul Alfiah, Sarjana Ekonomi. Ayu Wulansari, Sarjana Ekonomi. Ninda Rolena Putri, Sarjana Ekonomi. Ninis Juliati, Sarjana Ekonomi. Nurwindah Arumsari, Sarjana Ekonomi. Retno Ayu Winingsih, Sarjana Ekonomi. Fatku Rosi, Sarjana Ekonomi. Marcella Olivia Warbung, Sarjana Ekonomi. Lucy Erliana, Sarjana Ekonomi. Yogi Okiara Sandi, Sarjana Ekonomi. Fitri Aprilia, Sarjana Ekonomi. Setia Ayub Anggriawan, Sarjana Ekonomi. Indah Gita Cahyani, Sarjana Ekonomi. Budi Suhermanto, Sarjana Ekonomi. Anissa Ika Prawitasari, Sarjana Ekonomi.
Layinul Mahmudah, sarjana ekonomi. Denny Agus Riswanto, sarjana ekonomi. Kiki Veranda Putri, sarjana ekonomi. Naferi Firmansyah, sarjana ekonomi. Novika Kurnia Yogananda, sarjana ekonomi. Nur Lailatul Komariah, sarjana ekonomi. Herawati Agustin, sarjana ekonomi. Putri Nur Korina, sarjana ekonomi. Mujiati Rahayu, sarjana ekonomi. Rahmat Hidayatullah, sarjana ekonomi. Yulia Trias Kurnia Ningrum, sarjana ekonomi. Naomi Nitrasari, sarjana ekonomi. Konia Nurjana, sarjana ekonomi. Ria Resti Rahayu, sarjana ekonomi. Rizka Yuwananda, sarjana ekonomi. Eka Hazimah Prihatina Putri, sarjana ekonomi. Anissa Adrianti, sarjana ekonomi. Alfilis Desi Rahmawati, sarjana ekonomi. Muhammad Torikul Huda, sarjana ekonomi. Munirja Chandra Paputungan, sarjana ekonomi. Dwi Umami Khosida, sarjana ekonomi. Indriana Rosa Dewi, sarjana ekonomi. Mugianti Puspitasari, sarjana ekonomi. Yuni Anggun Sasmita, sarjana ekonomi. Fikriah Zahiro, sarjana ekonomi. Dana Kheriana, sarjana ekonomi. Naila Nisrina Irda Aisi, sarjana ekonomi. Halimatus Roshida, sarjana ekonomi. Hani Mayangsari Suyanto Putri, sarjana ekonomi. Zainal Abidin, sarjana ekonomi. Winarsih, sarjana ekonomi. Ahmad Surono, sarjana ekonomi. Ella Nurlaila, sarjana ekonomi. Raisa Juhadilah, sarjana ekonomi. Munasih Khalifatun Arafah, sarjana ekonomi. Febi Pusparani, sarjana ekonomi. Eka Rusdiana, sarjana ekonomi. Oki Andrew Viraputra, sarjana ekonomi. Andi Widiatmoko, sarjana ekonomi. Fauzi Haryanto, sarjana ekonomi. Ardianto, sarjana ekonomi. Khairun Nisha,
sarjana ekonomi. Lailatul Mufidah, sarjana ekonomi. Zela Oktaviani Pratiwi, sarjana ekonomi. Rebecca Aprilia Sabatini, sarjana ekonomi. Elok Faikoh, sarjana ekonomi. Saringatun, sarjana ekonomi. Jayanti Asriningsih, sarjana ekonomi. Muhammad Agung Nurhadi, sarjana ekonomi. Angga Yuda Trihantono, sarjana ekonomi. Miftahul Zana, sarjana ekonomi. Suharsono, sarjana ekonomi. Nuris Zakia, sarjana ekonomi. Nurul Fatimah, sarjana ekonomi. Cynthia Agun Dwi Lestari, sarjana ekonomi. Selvi Restiana, sarjana ekonomi. Furi Nila Puspita Ningsih, sarjana ekonomi. Ulin Agustin, sarjana ekonomi. Cindy Dian Pratiwi, sarjana ekonomi. Dewi Susanti, sarjana ekonomi. Cahyo Ertanto, sarjana ekonomi. Rizal Setiawan, sarjana ekonomi. Tommy Tri Julian, sarjana ekonomi. Yayan Agustiawan, sarjana ekonomi. Safitri Indrahadi, sarjana ekonomi. Indah Bilkis Roshida, sarjana ekonomi. Dwista Setianingrum, sarjana ekonomi. Saada, sarjana ekonomi. Rudi Sumarno, sarjana ekonomi. Nur Saadilah Indriati, sarjana ekonomi. Nikmatur Rohimah, sarjana ekonomi. Yeni Lestari, sarjana ekonomi. Kasputro, sarjana ekonomi. Ahmad Ivan Rozaki, sarjana ekonomi. Ismatullah Feriawan, sarjana ekonomi. Arum Antari Prastyo Putri, sarjana ekonomi. Dewi Yunita, sarjana ekonomi. Nita Agus Nengtyas, sarjana ekonomi. Ida Fitri Mardiani, sarjana ekonomi. Kusnia Idawati, sarjana ekonomi. Diana Nasiha, sarjana ekonomi. Igna Tama, sarjana ekonomi. Linda Purwanti, sarjana ekonomi. Dearta Rohanda Isnanto, sarjana ekonomi. Riswanda Ajeng Diana, sarjana ekonomi.
Ayunafa Ratu Pratiwi, sarjana ekonomi. Latunia Pintarti, sarjana ekonomi. Rifki Dewi Damayanti, sarjana ekonomi. Keri Hira Dianawati, sarjana ekonomi. Ayu Riswantin, sarjana ekonomi. Eva Damayanti Agus Tresna, sarjana ekonomi. Sri Rahayu Aningsih, sarjana ekonomi. Zuhal Ariansah, sarjana ekonomi. Putri Indasari, sarjana ekonomi. Sandi Setiawan, sarjana ekonomi. Alfi Sahrin, sarjana ekonomi. Dita Pitaloka Anggraini, sarjana ekonomi. Yasmin Adinda Sari, sarjana ekonomi. Putri Andriani A. Sultan, sarjana ekonomi. Fatoni Rizkon Ali, sarjana ekonomi. Nur Anissa Aprilianti, sarjana ekonomi. Armanto, sarjana ekonomi. Mary Sofiani Gulo, sarjana ekonomi. Nur Amalia, sarjana ekonomi. Reni Retnowati, sarjana ekonomi. Muhammad Faisal, sarjana ekonomi. Agus Haryadi, sarjana ekonomi. Nina Rahmawati, sarjana ekonomi. Nursela Septiana, sarjana ekonomi. Ahmad Budi Setiawan, sarjana ekonomi. Neina Yuliawati, sarjana ekonomi. Neneng Afrilia, sarjana ekonomi. Silvana Nuzmi Rosifa, sarjana ekonomi. Munhari, sarjana ekonomi. Laurencia Kristanti Dia, sarjana ekonomi. Anton Winarno, sarjana ekonomi. Mega Amawati, sarjana ekonomi. Wildan Nurrobi, sarjana ekonomi. Dian Alamia, sarjana ekonomi. Cassandro Orlanda, sarjana ekonomi. Indah Nurhayati, sarjana ekonomi. Indah Fitriani, sarjana ekonomi. Ida Dwi Ratnasari, sarjana ekonomi. Rizky Amalia Hakim, sarjana ekonomi. Jessica Lola Arlinda, sarjana ekonomi. Arif Setiawan, sarjana ekonomi. Aljatsia Ika Setiawati, sarjana ekonomi. Dedi Trihandoko, sarjana ekonomi. Suprehatin, sarjana ekonomi. Ira Mahdaniah,
sarjana ekonomi. Aris Sahana, sarjana ekonomi. Nindya Erlina Asmaul Putri, sarjana ekonomi. Tia Listriani, sarjana ekonomi. Muhammad Arif Zamzami, sarjana ekonomi. Aida Erawati, sarjana ekonomi. Ruli Effendi, sarjana ekonomi. Eka Puspitasari, sarjana ekonomi. Fadilah Nurila Adam, sarjana ekonomi. Faikotul Hilmiah, sarjana ekonomi. Erwin Herdianto, sarjana ekonomi. Nur Aziza, sarjana ekonomi. Muhammad Walid Rofiuddin, sarjana ekonomi. Firliana Rial Husnul Khotimah, sarjana ekonomi. Fahmi Ma'ruf Afianto, sarjana ekonomi. Desi Nita Hapsari, sarjana ekonomi. Muhammad Riza, sarjana ekonomi. Hartini Puspitasari, sarjana ekonomi. Rizky Eka Fitrianti, sarjana ekonomi. Hanif Adi Priyanto, sarjana ekonomi. Nisa Mega Pratiwi, sarjana ekonomi. Irfanurus Saadah, sarjana ekonomi. Diana Fani Hapsari, sarjana ekonomi. Yuliana Dwi Hermawati, sarjana ekonomi. Prita Intiaswati, sarjana ekonomi. Endra Ari Ardiansyah, sarjana ekonomi. Nur Hakimah, sarjana ekonomi. Andika Frisia Widianto, sarjana ekonomi. Aisyah Mukminah, sarjana ekonomi. Muhammad Hafid Azhar, sarjana ekonomi. Nurul Komariah, sarjana ekonomi. Asa Qur'ania Puriani, sarjana ekonomi. Afro Mistakhul Jannah, sarjana ekonomi. Andi Rudianto, sarjana ekonomi. Arif Tri Martianto, sarjana ekonomi. Wiro Ahas Johannes, sarjana ekonomi. Muhammad Khambali, sarjana ekonomi. Beni Prastyo, sarjana ekonomi. Nafasa Fitri Wijanarko Putri, sarjana ekonomi. Niken Nuraini, sarjana ekonomi. Karisma Iza Zulfa, sarjana ekonomi. Nur Latifatul Rohmah, sarjana ekonomi. Muhammad Robas Khairuddin, sarjana ekonomi. Maulida Maslihatun Ula, sarjana ekonomi. Arini Nur Rizki Maharani, sarjana ekonomi. Taufik Rohman Kurniawan, sarjana ekonomi. Sukma Devi Wulandari, sarjana ekonomi.
Indah Dwi Safitri, Sarjana Ekonomi. Kavin Indriani, Sarjana Ekonomi. Firman Ansori, Sarjana Ekonomi. Maratus Solihah, Sarjana Ekonomi. Sheila Nurdiana, Sarjana Ekonomi. Suwandi, Sarjana Ekonomi. Kasih Puspo Laras, Sarjana Ekonomi. Lydia Mandasari Sidik, Sarjana Ekonomi. Putu Nenti Agustin, Sarjana Ekonomi. Novi Yunianto, Sarjana Ekonomi. Febri Nur Fadila, Sarjana Ekonomi. Anis Fujirahayu, Sarjana Ekonomi. Febianti Rendra Alfionita, Sarjana Ekonomi. Tri Wahyudi Prastyo, Sarjana Ekonomi. Dwi Joko Setiana, Sarjana Ekonomi. Panji Agung Waskito, Sarjana Ekonomi. Nurul Hidayati, Sarjana Ekonomi. Anita, Sarjana Ekonomi. Ahmad Faris Baihaki, Sarjana Ekonomi. Hesti Kusuma Dewi, Sarjana Ekonomi. Devi Nur Harnita, Sarjana Ekonomi. Shelviana Yuliarti, Sarjana Ekonomi. Suci Aisyah, Sarjana Ekonomi. Andrian Leonard Mahavira Satya Yuda, Sarjana Ekonomi. Fitri Ayu Listianda, Sarjana Ekonomi. Amira Virci Kusumawardani, Sarjana Ekonomi. Septiani Eka Fitrianti, Sarjana Ekonomi. Cindy Anjulia Rahma, Sarjana Ekonomi. Mareta Lisa, Sarjana Ekonomi. Santi Aftriani Rahayu, Sarjana Ekonomi. Niswatul Mustofia, Sarjana Ekonomi. Maulana Erdinal Fadiansyah, Sarjana Ekonomi. Anis Nur Fadila, Sarjana Ekonomi. Doso Joko Susanto, Sarjana Ekonomi. Septi Indah Sari, Sarjana Ekonomi. Rafiq Ratyiwananto, Sarjana Ekonomi. Maulida Hotmal Ervita, Sarjana Ekonomi. Sugeng Rianto, Sarjana Ekonomi. Olivia Normalitasari, Sarjana Ekonomi. Sunardi, Sarjana Ekonomi. Zahrotus Zakia Fitri, Sarjana Ekonomi. Rizky Satria Utama Bangun Sarjono, Sarjana Ekonomi. Dian Ayu Fitriana, Sarjana Ekonomi. Yosafat Herwin Prastya, Sarjana Ekonomi. Dika Wijayanti, Sarjana Ekonomi. Langgeng Dwi Hartanto,
sarjana ekonomi. Bayu Kurniawan Permana, sarjana ekonomi. Nita Prasilia, sarjana ekonomi. Putri Dian Laila, sarjana ekonomi. Faisal Rosidi, sarjana ekonomi. Delita Anggriawan, sarjana ekonomi. Eli Aprilia, sarjana ekonomi. Olan Intani Audina, sarjana ekonomi. Dwi Khoirunisa, sarjana ekonomi. Eka Ratna Agustin, sarjana ekonomi. Vita Fatimah, sarjana ekonomi. Putri Rahesti, sarjana ekonomi. Muhammad Rafiq, sarjana ekonomi. Talita Farah Syafira, sarjana ekonomi. Rizky Nurjana, sarjana ekonomi. Asmaul Fauzia, sarjana ekonomi. Farid Eko Hardianto, sarjana ekonomi. Muhammad Andika Jaka Maulana, sarjana ekonomi. Meike Nurhayati, sarjana ekonomi. Rizky Oktian Marta, sarjana ekonomi. Agus Zairi, sarjana ekonomi. Rosa Salid Ilmiah, sarjana ekonomi. Purba Sari, sarjana ekonomi. Suyati, sarjana ekonomi. Wulan Septika Putri, sarjana ekonomi. Eka Fajar Anggraini, sarjana ekonomi. Elis, sarjana ekonomi. Kiki Rizky Amelia, sarjana ekonomi. Nurul Fauzia, sarjana ekonomi. I Puduagus Mita Pernanda, sarjana ekonomi. Merin Syarah, sarjana ekonomi. Rio Afrinaldo, sarjana ekonomi. Ayu Irwanti, sarjana ekonomi. Ni Kadek Diah Artini, sarjana ekonomi. Nurul Febi Yasinta Romadona, sarjana ekonomi. I Ketut Subawa, sarjana ekonomi. Windy Istiah, sarjana ekonomi. Muhammad Denmas Bintara Putra, sarjana ekonomi. Halki, sarjana ekonomi. Ni Nengah Sukma Dewi, sarjana ekonomi. Dwi Marga Andini, sarjana ekonomi. Felita Eri Rahadianti, sarjana ekonomi. Renur Aprilina, sarjana ekonomi. Iwayan Suta Kunantara, sarjana ekonomi. Fitriani, sarjana ekonomi. Ni Made Purwanti, sarjana ekonomi. Fifatul Lailia, sarjana ekonomi.
Sevi Nindya Putri Naomi, sarjana ekonomi. I Gede Cipta Antara, sarjana ekonomi. Reni Istiqomah, sarjana ekonomi. Riko Adiaryanto, sarjana ekonomi. Rahmat Bagus Surya, sarjana ekonomi. Farid Rahman Bahasuan, sarjana ekonomi. Alfia Dwi Rahmawati, sarjana ekonomi. Iwayan Ratnaya, sarjana ekonomi. Dery Putra Pratama, sarjana ekonomi. Gusti Kadek Widyantara, sarjana ekonomi. Maulvi Dwi Bulansari, sarjana ekonomi. Imade Aditya Pramana, sarjana ekonomi. Budi Haryanto, sarjana ekonomi. Putu Arina Librayanti, sarjana ekonomi. Indra Suharto Radiani, sarjana ekonomi. Muhammad Ridwan, sarjana ekonomi. Ibnu Faisal, sarjana ekonomi. I Gusti Agung Oka Agastya, sarjana ekonomi. Syamsul Bahri Yusuf, sarjana ekonomi. Imade Sumawardana, sarjana ekonomi. Saida Bailal, sarjana ekonomi. I Ketut Sudira, sarjana ekonomi. Wargo Wahyono, sarjana ekonomi. Fadi Suryo Subangun, sarjana ekonomi. Dela Puspita, sarjana ekonomi. Ni Kadek Diah Anggreni, sarjana ekonomi. Ode Yusra, sarjana ekonomi. I Gede Adi Panca Yudana, sarjana ekonomi. Khoiroh Aziza, sarjana ekonomi. Ni Komang Astiti, sarjana ekonomi. Vimadia Ardilasta, sarjana ekonomi. I Gede Adi Mahardika, sarjana ekonomi. Khairun Nisa Faris, sarjana ekonomi. Niwayan Swartini, sarjana ekonomi. Diah Ayuning Tias, sarjana ekonomi. Yuda Ningrat, sarjana ekonomi. Febrianti Eva Zunaida, sarjana ekonomi. I Ketut Aryawan, sarjana ekonomi. Iin Hasanatur Rohmah, sarjana ekonomi. Tanar Krisnanto, sarjana ekonomi. Abadawi Alfarezi Yahya, sarjana ekonomi. I Puturogan Kresna Yoga, sarjana ekonomi. Serli Ayu Novita Devi, sarjana ekonomi. Muhammad Zain, sarjana ekonomi. Rani Risma Yunita, sarjana ekonomi. Arif Rahman, sarjana ekonomi. Feni Ratnasari, sarjana ekonomi. I Putu Gede Afriawan, sarjana ekonomi. Nurul Tias Arianti, sarjana ekonomi. Habibur Rahman, sarjana ekonomi. Khairun Nisa, sarjana ekonomi.
Rianto, Sarjana Ekonomi. Virial Niki Nabila, Sarjana Ekonomi. Ninyoman Purna Aryasih, Sarjana Ekonomi. Deko Aji Pradana, Sarjana Ekonomi. I Komang Jepriyadi, Sarjana Ekonomi. Rizky Firmansyah, Sarjana Ekonomi. Imade Evong Yudana, Sarjana Ekonomi. Tony Wicaksono, Sarjana Ekonomi. Muhammad Fahruri Ada, Sarjana Ekonomi. Umi Islahatun Nikmah, Sarjana Ekonomi. Khairul Anwar, Sarjana Ekonomi. Edi Supriyanto, Sarjana Ekonomi. Imade Dede Prastya, Sarjana Ekonomi. Novita Sari Trikinasih, Sarjana Ekonomi. Igusti Ngurah Agung Hari Sanjaya, Sarjana Ekonomi. Lina Andriana, Sarjana Ekonomi. Aditya Raharjo, Sarjana Ekonomi. Rismawanti Puji Lestari, Sarjana Ekonomi. Inyo Manuka Jayanyata Guna, Sarjana Ekonomi. Nurul Alfiana, Sarjana Ekonomi. Iputu Artanta Riyadi, Sarjana Ekonomi. Susilo Utomo, Sarjana Ekonomi. Kadek Dewi Riantini, Sarjana Ekonomi. Nimade Suharyanti, Sarjana Ekonomi. Ninyoman Ayu Sumayanti, Sarjana Ekonomi. Nimade Noviani, Sarjana Ekonomi. I Kadek Dwi Putra, Sarjana Ekonomi. Muhammad Ardiansyah, Sarjana Ekonomi. Sri Wulandari, Sarjana Ekonomi. Eri Rahardian, Sarjana Ekonomi. Muhammad Yusuf, Sarjana Ekonomi. Agung Purwanto, Sarjana Ekonomi. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Dikti 7 Jawa Timur yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Suprapto DEA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ketua Yayasan atau yang mewakilinya, Project Officer dari STIE Mahardika Surabaya, Dr. Andri, mudah-mudahan saya tidak salah. Narasumber yang barusan sudah menyampaikan materinya yang saya sudah dibisikin mengenai revolusi industri 4.0, Profesor Suci dari UNES Semarang, yang kita hormati bersama Ketua
STIE Mahardika Surabaya beserta jajarannya, yang saya banggakan para sivitas akademika STIE Mahardika dan para wisudawan wisudawati yang saya banggakan juga. Terlebih adalah para orang tua dari para wisudawan wisudawati, para wali dari wisudawan wisudawati, dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah hari ini bersama-sama merayakan wisudawan, merayakan acara wisuda STIE Mahardika. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini, siang ini diwisuda sebanyak 1.200. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan terutama, bahwa pendidikan itu penting. Ya. Untuk memperoleh ijazah itu penting. Ya. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana proses itu dijalankan. Itu lebih penting. Jadi kalau hanya selembar ijazah yang tadi penting, ya, tapi prosesnya harus bagus. Selembar ijazah tidak ada gunanya kalau kompetensi yang menyertai selembar ijazah itu tidak ada. Itu penting. Jadi kompetensi penting. Antara lain disebutkan dalam Permendikbud 44 tahun 2015 adalah dosennya harus kompeten, minimal S2. Sekarang bukan zamannya lagi dosen-dosen S1, enggak zaman. Jadi semua dosen harus minimal S2. Berikutnya adalah bagaimana proses itu harus bagus. Dosen mengajar harus sesuai dengan SKS yang ada. Jadi kalau S1 itu 144 SKS ya 144. S2 harus 36 ya 36. Jangan dikurangi. Ditambah boleh tapi jangan banyak-banyak. Proses harus berjalan dengan bagus. Dosen-dosen tidak boleh mengajar dengan diskon 50%. Tidak boleh. Jadi kalau 2 SKS ngajar 2 kali 50 menit, ya 2 kali 50 menit. Perhatikan ini, itu proses harus bagus. Apakah di STIE Mahardika berjalan dengan bagus? Tidak. Alhamdulillah bagus. Seperti yang saya ketahui juga bagus. Yang berikutnya adalah sarana prasarana harus memenuhi. Kalau dibutuhkan lab ya harus ada lab. Kalau dibutuhkan komputer ada komputer. Semua itu harus ada. Jadi proses bagus, sarana prasarana harus bagus. Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan yang saya cintai, saya banggakan bahwa dalam era revolusi industri 4.0 Anda punya ilmu apa, kompetensi apa di kampusnya harus juga dipoles dengan soft skill yang saya singkat 4C. C yang pertama adalah Anda harus punya yang disebut dengan kreativiti. Kreatif. Jadi ilmu yang Anda dapat di kampus itu harus dipoles juga dengan kreativitas. Sehingga Anda mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 ini. Kreatif. Yang kedua, C yang kedua adalah critical thinking. Anda harus berpikir kritis. Jangan hanya mengandalkan ilmu yang Anda dapatkan di kampus. Tapi itu bekal. Marilah dengan ilmu yang Anda dapatkan berpikir secara kritis dengan ilmu masing-masing ditambah ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak akan bisa bersaing. C yang ketiga adalah communication. Anda harus juga mampu berbahasa asing. C yang terakhir adalah
Ada yang tahu enggak? Yang terakhir. Collaboration. Berkolaborasi. Anda tidak akan sukses juga kalau hanya bekerja sendiri, individu. Tidak akan berhasil di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi 4C ditambah 1E. Apa 1E? Ethics, moral. Anda punya 4C tapi moral Anda jelek, nggak akan laku juga di masyarakat. Moral Anda perbaiki. Anda jangan berpikir moral itu hanya korupsi. Ya, termasuk di dalamnya. Jadi perbaiki moral Anda sehingga Anda bisa mampu sukses di masyarakat untuk mengemban tugas-tugas Anda sendiri, tugas bangsa, tugas negara, insya Allah. Dari 326 PTS di Surabaya, di Jawa Timur, maaf, STI Mardika menempati ranking 29. Di Surabaya ada 70 perguruan tinggi swasta. STI Mardika berada di ranking 15. Saya ucapkan selamat lagi-lagi. Terima kasih kepada STI Mardika atas nama kementerian, karena usaha ini tidak main-main. Bagaimana memajukan pendidikan, bagaimana memajukan bangsa melalui pendidikan bukan hal yang remeh, harus dilakukan dengan serius. Dan STI Mardika sudah melakukan usaha itu. Terima kasih kepada STI Mardika. Untuk mengakhiri, saya ingin menyampaikan pepatah dari Eropa sana yang bahasanya dalam bahasa Prancis tentu saja. La terre vous a demandé, mais aussi le ciel vous a demandé. Tahu enggak artinya? Enggak tahu. La terre itu bumi ini. La terre vous a demandé. Bumi ini, dunia ini menunggu Anda. Bagaimana Anda berkiprah? Insya Allah Anda sukses. Tetapi mais aussi le ciel. Le ciel itu langit. Langit itu simbol dari Allah Subhanahu wa taala, simbol dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mais aussi le ciel vous a demandé. Alam, Allah, Tuhan menunggu Anda. Jadi jangan hanya bekerja untuk bumi, tapi bekerjalah untuk akhirat yang akan datang. La terre vous a demandé, le ciel vous a demandé. Selamat sukses untuk Anda. Mudah-mudahan Anda sukses dimanapun Anda berada. Dan terakhir, insya Allah Anda sukses semuanya. Doakan saya sukses dan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Ismiati Sihire, Sarjana Ekonomi. Sri Wulandari, Sarjana Ekonomi. Minati, Sarjana Ekonomi. Eri Rahardian, Sarjana Ekonomi. Lisa Wahyu Lestari, Sarjana Ekonomi. Muhammad Yusuf, Sarjana Ekonomi. Maya Madartika Rahayu Darsono, Sarjana Ekonomi. Agung Purwanto, Sarjana Ekonomi. Sandi Dharma Haris Chandra, Sarjana Ekonomi. Fibrianti Shelawardani, Sarjana Ekonomi. Junior Ari Setiawan, Sarjana Ekonomi. Rizky Paramita Pratiwi, Sarjana Ekonomi. Bima Bagus Kusuma, Sarjana Ekonomi. Bayu Kurniawan Tristanto, Sarjana Ekonomi. Ita Dewi Kristina, Sarjana Ekonomi. Ayu Wulandari, Sarjana Ekonomi.
Dita Rizky Amelia, Sarjana Ekonomi. Yosef Bayu Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Lukmanul Hakim, Sarjana Ekonomi. Carolina Ria Putri Asmara, Sarjana Ekonomi. Ahmad Muazir, Sarjana Ekonomi. Chandra Satriavi Putri, Sarjana Ekonomi. Olivia Reginata, Sarjana Ekonomi. Xie Xiao Liang, Sarjana Ekonomi. Miftah Ayu Yulianto, Sarjana Ekonomi. Yogi Wibisono, Sarjana Ekonomi. Ridho Moh Rahman Dito Saputro, Sarjana Ekonomi. Yeni Mita Asari, Sarjana Ekonomi. Novita Ayu Anggraini, Sarjana Ekonomi. Elia Gita Saptadea, Sarjana Ekonomi. Arif Wahyudi, Sarjana Ekonomi. Desi Siska Yulanda, Sarjana Ekonomi. Pujianto, Sarjana Ekonomi. Binanda Aprayoga, Sarjana Ekonomi. Angka Ramadhani Azizi, Sarjana Ekonomi. Karina Imbar Harera, Sarjana Ekonomi. Kurniawan Wibisono, Sarjana Ekonomi. Chandra Budi Setiawan, Sarjana Ekonomi. Uutri Mujizatsih, Sarjana Ekonomi. Serly Puspitawati, Sarjana Ekonomi. Randy Setiadi, Sarjana Ekonomi. Sri Yuliatin, Sarjana Ekonomi. Muhammad Faisal Syaifuddin, Sarjana Ekonomi. Muhammad Nuril, Sarjana Ekonomi. Ika Nur Tulisiah, Sarjana Ekonomi. Rio Randi Pratama, Sarjana Ekonomi. Khofsi, Sarjana Ekonomi. Muhammad Mansur, Sarjana Ekonomi. Khairul An-Naji, Sarjana Ekonomi. Adi Pabeta, Sarjana Ekonomi. Muhammad Miftahul Huda, Sarjana Ekonomi. Kartika Sari, Sarjana Ekonomi. Muhammad Syarifuddin, Sarjana Ekonomi. Indah Tri Haryanti, Sarjana Ekonomi. Muhammad Zainul Arifin, Sarjana Ekonomi. Angga Doni Mulyo Santoso, Sarjana Ekonomi. Rahmat Adib, Sarjana Ekonomi. Ajeng Enggar Pramesti, Sarjana Ekonomi. Dika Fatma Kholida, Sarjana Ekonomi. Dika Arianto, Sarjana Ekonomi. Astriani Windy Astuti, Sarjana Ekonomi. Febri Setia Pribadi, Sarjana Ekonomi. Siti Sahida Rohmania, Sarjana Ekonomi. Fajar Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Rimawati Dewi, Sarjana Ekonomi. Januati, Sarjana Ekonomi. Mustafa Abdirahman, Sarjana Ekonomi. Hendra Lesmana, Sarjana Ekonomi. Ulfatur Rahma, Sarjana Ekonomi. Tika Murti Fatmawati, Sarjana Ekonomi. Celia Safitri, Sarjana Ekonomi. Novinita Sofiani, Sarjana Ekonomi. Dwi Hariska Rahmawati, Sarjana Ekonomi. Linda Kusnul Fadilah,
sarjana ekonomi. Dita Suci Priyantini, sarjana ekonomi. Sinta Indah Nursanti, sarjana ekonomi. Luga Cakra Mandala, sarjana ekonomi. Sugeng Setiobudi, sarjana ekonomi. Selvi Putri Lestari, sarjana ekonomi. Desi Nur Aini, sarjana ekonomi. Rahmatullah Ali Asor, sarjana ekonomi. Adi Rio Restanto, sarjana ekonomi. Mas Rifah, sarjana ekonomi. Mawan Tri Cahyono, sarjana ekonomi. Oni Listio Nugroho, sarjana ekonomi. Marta Harini Citra Rahayu, sarjana ekonomi. Harun Ar-Rasyid, sarjana ekonomi. Arnas Olivier, sarjana ekonomi. Sukisno, sarjana ekonomi. Dewi Mardiana, sarjana ekonomi. Doni Arianto, sarjana ekonomi. Sulistiowati, sarjana ekonomi. Dimas Purnama Arif, sarjana ekonomi. Abdul Wasik, sarjana ekonomi. Ceti Dela Agisio Livianti, sarjana ekonomi. Ramining Puspitaningsih, sarjana ekonomi. Puji Setiawan, sarjana ekonomi. Rita Fatmawati, sarjana ekonomi. Galih Agung Wicaksono, sarjana ekonomi. Novita Wijayanti, sarjana ekonomi. Endrik Harisma, sarjana ekonomi. Eka Sofitri Estikoma, sarjana ekonomi. Randi Permadi, sarjana ekonomi. Kenny Edi Mononimbar, sarjana ekonomi. Fitri Susanti, sarjana ekonomi. Muhammad Irham, sarjana ekonomi. Ahmad Fajar Sodik, sarjana ekonomi. Muhammad Adrian Rahadi, sarjana ekonomi. Sebastian Reverdi Nuansa Sitepu, sarjana ekonomi. Laili Robert Octavia, sarjana ekonomi. Teguh Suyono, sarjana ekonomi. Agus, sarjana ekonomi. Dwi Cahyo Wardani, sarjana ekonomi. Dwi Latifah Hanum, sarjana ekonomi. Lucy Agustiningtyas, sarjana ekonomi. Dendi Ernanda, sarjana ekonomi. Mariono, sarjana ekonomi. Yolanda Hani Aristia, sarjana ekonomi. Hamzah Ferry Varianto Ashari, sarjana ekonomi. Septiana Angga Niki Moningki, sarjana ekonomi. Imron Irwanto, sarjana ekonomi. Rika Mandasari Eka Putri, sarjana ekonomi. Aden Aris Hudiana, sarjana ekonomi. Hendro, sarjana ekonomi. Winardi, sarjana ekonomi. Muhammad Abdillah, sarjana ekonomi. Ahmad Pijar Rohmanto, sarjana ekonomi. Haristia Chandra Gutama, sarjana ekonomi. Patur Hadi, sarjana ekonomi. Puspa Nirmalawati, sarjana ekonomi. Sofwan Zaironi, sarjana ekonomi. Desi Wulandari, sarjana ekonomi. Rubowo, sarjana ekonomi. Esti Ayu Sarah Ainingrum, sarjana ekonomi. M. Jauhari Lutfi, sarjana ekonomi. Aris Iswanto,
sarjana ekonomi. Fitri Rizky Amalia, sarjana ekonomi. Yunita Ken Indra Wijayanti, sarjana ekonomi. Regen Frederick Siahaya, sarjana ekonomi. Karisma Febriana, sarjana ekonomi. Sony Wijaya, sarjana ekonomi. Ahmad Firmansyah, sarjana ekonomi. Ida Dwi Anggraini, sarjana ekonomi. Dewi Haryanti, sarjana ekonomi. Desi Nilasandi, sarjana ekonomi. Puput Karisma, sarjana ekonomi. Beninda Ogianita, sarjana ekonomi. Bagus Widodo, sarjana ekonomi. Vita Fatimah, sarjana ekonomi. Eka Nurfitriana, sarjana ekonomi. Lita Inmas Agustin, sarjana ekonomi. Eko Cahyono, sarjana ekonomi. Aisyah Nurul, sarjana ekonomi. Siti Musrifah, sarjana ekonomi. Nuni, sarjana ekonomi. Dewi Wulandari, sarjana ekonomi. Diah Aristi, sarjana ekonomi. Ahmad Salman Al-Farisi, sarjana ekonomi. Febrianto Dwi Saputro, sarjana ekonomi. Anissa Mitya Wardani, sarjana ekonomi. Arif Eka Kurniawan, sarjana ekonomi. Ana Wulandari, sarjana ekonomi. Sekali lagi dimohon kepada seluruh wisudawan dan wisudawati untuk kembali ke tempat duduk masing-masing untuk mengikuti prosesi acara wisuda hingga selesai. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Cherry Rahmadani, sarjana ekonomi. Faisal Fariski, sarjana ekonomi. David Aulia Arsyad, sarjana ekonomi. Muhammad Zaid, sarjana ekonomi. Dian Lestari, sarjana ekonomi. Nur Rahman Puspitasari, sarjana ekonomi. Inge Suharyati, sarjana ekonomi. Dwi Rahmayanti, sarjana ekonomi. Nur Hasanah, sarjana ekonomi. Agus Prasetyo, sarjana ekonomi. Firman Syah, sarjana ekonomi. Misbah, sarjana ekonomi. Angga Faisal Syahrul, sarjana ekonomi. Suryanti, sarjana ekonomi. Edi Wianto, sarjana ekonomi. Nur Amalia Fitrianti, sarjana ekonomi. Eko Cahyono, sarjana ekonomi. Anis Rahmawati, sarjana ekonomi. Ervita Meredian, sarjana ekonomi. Muhammad Aris Sibromulis, sarjana ekonomi. Sofyan Abdul Rahman, sarjana ekonomi. Bangun Wijonarko, sarjana ekonomi. Anang Herwanto, sarjana ekonomi. Agung Prayugo, sarjana ekonomi. Bentang Gumilang, sarjana ekonomi. M. Mahfud Badawi, sarjana ekonomi. Hamzah Nur Rahman, sarjana ekonomi. Nur Fitria, sarjana ekonomi. Samsul Hidayat, sarjana ekonomi. Erwin Yuliastini, sarjana ekonomi. Arifah Nurul Khalidah, sarjana ekonomi.
Dimohon kepada seluruh wisudawan dan wisudawati berikut pendamping wisudawan dan wisudawati untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing. Kami lanjutkan kembali. Stefani Kristi Durleben, Sarjana Ekonomi. Nilu Nintias Dewi, Sarjana Ekonomi. Amirul Wahyuda, Sarjana Ekonomi. Aryani, Sarjana Ekonomi. Maria Hardini Utomo, Sarjana Ekonomi. Julio Fernando Kanari Sembiring, Sarjana Ekonomi. Aisyah Fasektia, Sarjana Ekonomi. Wahyu Muhammad Nur, Sarjana Ekonomi. Nadia Normalisa, Sarjana Ekonomi. Arnova Rosalina Putri, Sarjana Ekonomi. Muhammad Rizki Rahmadan, Sarjana Ekonomi. Lutfin Vidiantoro, Sarjana Ekonomi. Hendro Siswanto, Sarjana Ekonomi. Muhammad Deril Hadiansyah, Sarjana Ekonomi. Irwan Dermawan, Sarjana Ekonomi. Ahmad Fahmi Wicaksana, Sarjana Ekonomi. Rano, Sarjana Ekonomi. Agus Ahmad Husnuhum, Sarjana Ekonomi. Sutioko Aliwinanto, Sarjana Ekonomi. Kurniawan Wibisono, Sarjana Ekonomi. Fahri Rizki Rahman, Sarjana Ekonomi. Robi Binor, Sarjana Ekonomi. Reni Yulianti, Sarjana Ekonomi. Ulfa Rohma Yasaroh, Sarjana Ekonomi. Sri Mulyeni, Sarjana Ekonomi. Eka Suhartati, Sarjana Ekonomi. Firstian Robi Alfiantana, Sarjana Ekonomi. Arif Fariza, Sarjana Ekonomi. Wahyu Pancanugraha, Sarjana Ekonomi. Metri Raningtyas, Sarjana Ekonomi. Dan Sudarwadi, Sarjana Ekonomi. Dimohon kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan pendamping untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing. Karena proses wisuda belum selesai. Terima kasih. Wisuda Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, Surabaya. Ahmad Nur Sultan, Magister Manajemen. Dea Ari Rajasa, Magister Manajemen. Bayu Era Satria, Magister Manajemen. Robi Fajarila Rangkuti, Magister Manajemen. Aloysius Audi Putra, Magister Manajemen. Eli Jayanti Libriana, Magister Manajemen. Gita Aswara Lazuardi, Magister Manajemen. Haryanto, Magister Manajemen. Dede Imam Fatmasari, Magister Manajemen. Budi Prihandana, Magister Manajemen. Oni Lesmana, Magister Manajemen. Jaka Chandra Adinegara, Magister Manajemen. Wawan Hadi Susanto, Magister Manajemen. Arif Rahman Ardi, Magister Manajemen. Dwi Esti Penny Yuniarti Pratiwi, Magister Manajemen.
Krishna Virgiantara, Magister Manajemen. Martono Adi Triyogo, Magister Manajemen. Ni Nyoman Aditya Purbana Maharani, Magister Manajemen. Noviane Eka Rahmatasari, Magister Manajemen. Anang Triarianto, Magister Manajemen. Lina Melati, Magister Manajemen. Khairul Anam, Magister Manajemen. Nur Eka Layutumi, Magister Manajemen. Esnan Wijarno, Magister Manajemen. Budi Widiarto, Magister Manajemen. Arifin, Magister Manajemen. Dwi Puji Santoso, Magister Manajemen. Insan Hadi Rahmatullah, Magister Manajemen. Murti Ningsih, Magister Manajemen. Siti Nurul Zubaidah, Magister Manajemen. Lydia Kusuma Wardani, Magister Manajemen. Puput Artalia, Magister Manajemen. Abdul Kawi, Magister Manajemen. Lailatul Hidayah, Magister Manajemen. Juniwati Farida Ariani, Magister Manajemen. Agnes Wale, Magister Manajemen. Edial Nanang Setiawan, Magister Manajemen. Dodi Andrianto, Magister Manajemen. Suwarti, Magister Manajemen. Muhammad Miftakul Jefril, Magister Manajemen. Irfak, Magister Manajemen. Budi Purwanto, Magister Manajemen. Aryan Yusuf Wicaksono, Magister Manajemen. R. Sindu Isa Haryadi, Magister Manajemen. Uci Sulistiawati, Magister Manajemen. Hari Murti, Magister Manajemen. Stefani Rosalin Kiama, Magister Manajemen. Dodi Yanuar Suryo Wibowo, Magister Manajemen. Oni Priscilia Fibri, Magister Manajemen. Rizky Pratama Novianto, Magister Manajemen. Muhammad Hendra Herdianto, Magister Manajemen. Aryani Susanti, Magister Manajemen. Dian Supriyatin, Magister Manajemen. Wahyu Twiono, Magister Manajemen. Prima Vika Kusumarati, Magister Manajemen. Arif Hakim, Magister Manajemen. Muhammad Nasih, Magister Manajemen. Doni Kusprastya, Magister Manajemen. Asti Dwi Lestari, Magister Manajemen. Muhammad Bishri Effendi, Magister Manajemen. Muhammad Sujai, Magister Manajemen. Derajat Setiadi, Magister Manajemen. Siswa Irdiwanto, Magister Manajemen. Henderina Laudia Sabah, Magister Manajemen. Ahmad Faisal, Magister Manajemen. Pipin Ikawati Suwarno, Magister Manajemen. Amirul Jauhari, Magister Manajemen. Nani Uci Wahyuni, Magister Manajemen. Muhammad Heru Budi Santoso, Magister Manajemen. Niken Wulandari Adiputri, Magister Manajemen. Angela Anggi Ranastianis, Magister Manajemen. Wandi Prastio, Magister Manajemen. Doni Nugroho Susanto, Magister Manajemen. Yudi Eswanto, Magister Manajemen. Nabila, Magister Manajemen. Hani Nurul Janah, Magister Manajemen. Nur Muhammad, Magister Manajemen. Aditya Surya Permana,
Magister Manajemen. Syai'un Malik, Magister Manajemen. Doni Aspriyati, Magister Manajemen. Lila Larasati Utami, Magister Manajemen. Catur Renggo Purwanto, Magister Manajemen. Syarifah Eviana, Magister Manajemen. Yuda Kris Oktarianto, Magister Manajemen. Muhammad Akbar, Magister Manajemen. Missy Eliandari Mariana, Magister Manajemen. R. Alandri Teddy Cahyawan, Magister Manajemen. Ahmad Nur Afandi, Magister Manajemen. Khairul Fahrudin, Magister Manajemen. Ani Kurnianingsih, Magister Manajemen. Iwan Weda, Magister Manajemen. Ayuris Mei Damayanti, Magister Manajemen. Dwi Prasetyo, Magister Manajemen. Sayekti Dewi Kadini, Magister Manajemen. Aris Wibowo, Magister Manajemen. Lalu Wahyu Effendi, Magister Manajemen. Harvina Romadini, Magister Manajemen. Muhammad Arifin, Magister Manajemen. Khalid Mawardi, Magister Manajemen. Haniadul Ma'rifah, Magister Manajemen. Siti Rohmania, Magister Manajemen. Muhammad Fahmi Maulana, Magister Manajemen. Nancy Yuliana Maharani, Magister Manajemen. Winarto, Magister Manajemen. Sri Wijiani, Magister Manajemen. Andi Pramono, Magister Manajemen. Suyitno, Magister Manajemen. Karsono, Magister Manajemen. Iwan Taruna, Magister Manajemen. Maxianus Pekabel, Magister Manajemen. Tony Irawan Sambas, Magister Manajemen. Iwayan Suyatne, Magister Manajemen. Nova Aryani, Magister Manajemen. Dani Mahirsa, Magister Manajemen. Risman Permana Jaya, Magister Manajemen. Yaya Nurdiansyah, Magister Manajemen. Bayu Indrawan, Magister Manajemen. Ahmad, Magister Manajemen. Baihaki Reza Azuri, Magister Manajemen. Dametiarno Fasti Silitonga, Magister Manajemen. Denok Rohmawati, Magister Manajemen. Pasariana Nasution, Magister Manajemen. Sukiman, Magister Manajemen. Faisal Riza, Magister Manajemen. Muhammad Mukhlis, Magister Manajemen. Nini Setiorini, Magister Manajemen. Dwi Anto Setiawan, Magister Manajemen. Sri Wulandari, Magister Manajemen. Khairul Muadib, Magister Manajemen. Reni Triani, Magister Manajemen. Putu Andi Suryadana, Magister Manajemen. Terry Norris, Magister Manajemen. Wahyu Krisnomo, Magister Manajemen. Dwi Yunianto, Magister Manajemen. Kiki Tri Yuliantini, Magister Manajemen. Vita Eko Budianti, Magister Manajemen. Niko Hendrawan Suronegoro, Magister Manajemen. Erna Widyastuti, Magister Manajemen. Wiwin Winarti, Magister Manajemen. Anintya Koswardani, Magister Manajemen. Yulina Rosalina Indah, Magister Manajemen. Harsa Teguh Mulyarso, Magister Manajemen. Supardi Effendi, Magister Manajemen.
Lulu Khalifah, Magister Manajemen. Ahmad Samsul Ma'arif, Magister Manajemen. Agustin Catur Wulandari, Magister Manajemen. Muhammad Saipur Rohim, Magister Manajemen. Rizky Prakasa, Magister Manajemen. Sumantri, Magister Manajemen. Gilang Desio Nur Pradana, Magister Manajemen. Sigit Jatmiko, Magister Manajemen. Eko Nur Cahyo, Magister Manajemen. Solihin, Magister Manajemen. Sotor Agung Sembodo, Magister Manajemen. Nini Sugiyarni, Magister Manajemen. Rofiki Suhram, Magister Manajemen. Karsono, Magister Manajemen. Kami Hendariswati, Magister Manajemen. Dimas Bayu Praharsena, Magister Manajemen. Sarip Abdullah, Magister Manajemen. Windy Putra Hadiansyah, Magister Manajemen. Lukman Tony Setiawan, Magister Manajemen. Denny Listiana Pradani, Magister Manajemen. Reni Sofiani, Magister Manajemen. Priyanto, Magister Manajemen. Firhatul Fitriah, Magister Manajemen. Nasir Udin, Magister Manajemen. Madinah, Magister Manajemen. Betty Nuryani, Magister Manajemen. Muhammad Yohan Arifianto, Magister Manajemen. Juli Setianingrum, Magister Manajemen. Yusuf Imam Sufi'i, Magister Manajemen. In Fatima, Magister Manajemen. Sarmin, Magister Manajemen. Sodikin, Magister Manajemen. Nimade Kerti, Magister Manajemen. Sucipto, Magister Manajemen. Adnil Reza Kusuma, Magister Manajemen. Fatkur Rahman, Magister Manajemen. Nurita Evriliantina, Magister Manajemen. Rukmini, Magister Manajemen. Yulita Rahmawati, Magister Manajemen. Menik Musyahada, Magister Manajemen. Eviatul Arif, Magister Manajemen. Rahmat Wijaya, Magister Manajemen. Sugiarto Gunawan, Magister Manajemen. Arman Mitra, Magister Manajemen. Wayu Aditya, Magister Manajemen. Inwijana, Magister Manajemen. Dirgo Sukma Jawara, Magister Manajemen. Hadi Mulyono, Magister Manajemen. Muhammad Nadif, Magister Manajemen. Slamet Effendi, Magister Manajemen. Ahmad Ali Wafa, Magister Manajemen. Dwi Antiama Ferasti Nugraha, Magister Manajemen. Lina Septi Ayuning Tias, Magister Manajemen. Surti Wijayanti, Magister Manajemen. Feni Swastriana, Magister Manajemen. Hartati, Magister Manajemen. Lidian Dewi Astuti, Magister Manajemen. Muji Astuti, Magister Manajemen. Susiani, Magister Manajemen. Heti Rohmania, Magister Manajemen. Muhammad Afif Zamroni, Magister Manajemen. Rahadi Adi Wasono, Magister Manajemen. Ahmad Rafiki, Magister Manajemen. Eko Puji Santoso, Magister Manajemen. Siti Nur Lailatul Fadilah, Magister Manajemen. Suparti, Magister Manajemen. Yogi Widiawan, Magister Manajemen. Yulian Nur Arifa, Magister Manajemen. Jalal Suudi,
Magister Manajemen. Ana Sutomo, Magister Manajemen. Imam Firmansyah, Magister Manajemen. Anas Salahuddin Effendi, Magister Manajemen. Alim Bahri Lumaila, Magister Manajemen. Erva Wahida, Magister Manajemen. Detya Noviarum, Magister Manajemen. Sining Subianto, Magister Manajemen. Suci Rahayu, Magister Manajemen. Hartati, Magister Manajemen. Sela Pritalova Petri Bastari, Magister Manajemen. Leni Retnawati, Magister Manajemen. Ahmad Hisham Mumtaz, Magister Manajemen. Nur Mufida, Magister Manajemen. Erli Vinara, Magister Manajemen. Sinta Yuniar Setiaji, Magister Manajemen. Yoyo Widoyoko, Magister Manajemen. Satramin, Magister Manajemen. Anto Suryanto, Magister Manajemen. Ahmad Yogi Darmawan, Magister Manajemen. Aris Setianto, Magister Manajemen. Purnomo Ramadan, Magister Manajemen. Jajang Gumelar, Magister Manajemen. Agatha Desra Madia, Magister Manajemen. Azim Widya Sofi, Magister Manajemen. Yohanes Iwan Hari Prasetyo, Magister Manajemen. David Ardianto, Magister Manajemen. Ruslan Wahyudi, Magister Manajemen. Hernandi Sukmana Putra, Magister Manajemen. Zama Syari, Magister Manajemen. Haris Prayitno, Magister Manajemen. Ainur Hidayat, Magister Manajemen. Sandi Arya, Magister Manajemen. Az-Zahari, Magister Manajemen. Muhammad David, Magister Manajemen. Mustain Ramli, Magister Manajemen. Supardi Joko Susilo, Magister Manajemen. Ahmad Fauzi Salam, Magister Manajemen. Utama Teguh Wibowo, Magister Manajemen. Filda Amelia, Magister Manajemen. Dinki Renaldi Hardinantoro, Magister Manajemen. Faisal Afton, Magister Manajemen. Budi Indrawati, Magister Manajemen. Nova Erliani, Magister Manajemen. Isna Besti Sofia, Magister Manajemen. Titi Asia, Magister Manajemen. Pangki Yulianto, Magister Manajemen. Muhammad Hussein, Magister Manajemen. Rahayu Kusumarini, Magister Manajemen. Sri Hartono, Magister Manajemen. Sela Octavia Maulida, Magister Manajemen. Kustari, Magister Manajemen. Solikah, Magister Manajemen. Ahmad Suyanto, Magister Manajemen. Nina Wahyuning Puspita, Magister Manajemen. Sarwo Edi Wibowo, Magister Manajemen. Stefanus Surya Dinat Dijaya, Magister Manajemen. Abdul Rafiq, Magister Manajemen. Dwi Wulan Septiani, Magister Manajemen. Kusairi, Magister Manajemen. Diah Novani Cahya Arumi, Magister Manajemen. Junaidi Effendi, Magister Manajemen. Toto Widiono, Magister Manajemen. Juslan, Magister Manajemen. Aan Yulianto, Magister Manajemen. Siti Haziza, Magister Manajemen. Saifullah Nur, Magister Manajemen. Prasetyo Budi Harto, Magister Manajemen. Tony Wahyu Adyanto, Magister Manajemen. Dityo Mahendra, Magister Manajemen. Suseno, Magister Manajemen. Neng Hayati, Magister Manajemen. Kolik Setiono, Magister Manajemen. Fani Farizan, Magister Manajemen. Rudi Fikus Prihanto, Magister Manajemen. Rohmat Fauji Fakih, Magister Manajemen. Sutarto, Magister Manajemen.
Abdul Mundir, Magister Manajemen. Sunarto, Magister Manajemen. Nini Zukniarti, Magister Manajemen. Mulyanto, Magister Manajemen. Agus Amin Jaya, Magister Manajemen. Dani Setiobudi, Magister Manajemen. Pambudi Listianto, Magister Manajemen. Arif Prianto, Magister Manajemen. Mudiono, Magister Manajemen. Mustafa, Magister Manajemen. Husnul Yakin, Magister Manajemen. Yanuar Afandi, Magister Manajemen. Tutuk Haryati, Magister Manajemen. Febrian Abidra Rahman, Magister Manajemen. M. Zainul Ansori, Magister Manajemen. Andri Satrio, Magister Manajemen. Sugeng Purnomo, Magister Manajemen. Eni Susiana, Magister Manajemen. Yuliani Endang Purwati, Magister Manajemen. Yulia Sukma Dewi Asmara, Magister Manajemen. Zainul Arifin, Magister Manajemen. Novita Karolis, Magister Manajemen. Novianto, Magister Manajemen. Yuni Ikawati, Magister Manajemen. Hari Setiawan, Magister Manajemen. Siti Masito, Magister Manajemen. Nurwahyu Yuliah, Magister Manajemen. Suryati Ningsih, Magister Manajemen. Triwidyar Narko, Magister Manajemen. Dita Pratiwi, Magister Manajemen. Triwijanarko, Magister Manajemen. Dita Pratiwi, Magister Manajemen. Santi Rosa, Magister Manajemen. Indri Hadijah Trianto, Magister Manajemen. Brujul Setyo Widiono, Magister Manajemen. Arif Fadilah, Magister Manajemen. Tri Subiantoro, Magister Manajemen. Dani Budiarto, Magister Manajemen. Siva, Magister Manajemen. Dimohon kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan para pendamping untuk kembali ke tempat duduk masing-masing karena prosesi wisuda belum selesai. Kami lanjutkan. Yeti Yunita, Magister Manajemen. Bonar Andri Cahyono, Magister Manajemen. Rudianto, Magister Manajemen. Kristiono, Magister Manajemen. Sutiawati, Magister Manajemen. M. Sukma Surya Damaring Alam, Magister Manajemen. Gunawan Purna Atmaja, Magister Manajemen. Dwi Putri Noviani, Magister Manajemen. Janji wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Janji wisudawan wisudawati. Kami wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya berjanji 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Tetap setia dan selalu menjaga nama baik alma mater. Berikutnya akan kita dengarkan bersama kesan dan pesan wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudara Doni Nugroho, Magister Manajemen. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Surabaya, yang terhormat Ketua Yayasan Madika Surabaya, yang terhormat Ketua STIE Mahardika, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas Akademi STIE Mahardika, dan para rekan wisudawan wisudawati beserta undangan yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses menuntut ilmu, selalu dalam ridho dan petunjuk-Nya. Semoga kedepannya kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkah dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati sekalian untuk menyampaikan pesan-kesan bagi alma mater tercinta milik kita bersama. Setelah beberapa minggu ke belakang kita masih mahasiswa dan mahasiswi yang sibuk berkelana mencari data, jurnal, artikel, atau studi pustaka lainnya, termasuk bimbingan, hingga hampir putus asa, alhamdulillah saat ini kita sudah ditetapkan sebagai wisudawan dan wisudawati. Suatu gelar yang didamba dan dianggankan untuk menggapai asa yang baru. Terima kasih yang sebenar-benarnya kepada orang tua, keluarga, termasuk keluarga besar STIE Mahardika yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua orang yang terlibat dalam proses perkuliahan selama ini. Atas jasa yang begitu besar kepada kami, para wisudawan dan wisudawati, sehingga dapat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Namun bukan berarti setelah kita meraih gelar S1 dan S2 lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan menjadi role model bagi masyarakat madani. Inilah saat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa alma mater kita, mengharumkan nama baik dan memajukan kampus kita tercinta, dengan cara menunjukkan bahwa lulusan STIE Mahardika merupakan orang-orang yang bermental tangguh, orang-orang yang berkepribadian teladan, dan dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Saat pertama masuk sebagai mahasiswa program Pasca Sarjana,
Saya sangat terkesan dengan kondisi perkuliahan di kampus ini. Dari mulai tenaga pengajar yang kompeten, staf yang ramah, lingkungan yang tenang dan nyaman, dan teman-teman seperjuangan yang sangat bersahaja. Saya sangat kagum dengan teman-teman yang masih menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan dan keluarga untuk dapat mengikuti perkuliahan. Ini menunjukkan betapa luar biasanya semua perjuangan para rekan-rekan lulusan ini. Meskipun dengan segala tantangan yang menghadang, semua momen yang indah yang telah terukir dan berbagai pengalaman berharga itulah yang membuat saya dan mungkin semua rekan-rekan di sini dengan yakin akan mengatakan, saya bangga menjadi lulusan dan bagian dari keluarga besar STIE Mahardika. Untuk tahun ini STIE Mahardika sesuai pengelompokan STIE se-Jawa Timur menduduki peringkat 4. Sedangkan untuk wilayah Surabaya menduduki peringkat 3. Semoga kedepannya alma mater tercinta kita ini semakin maju dan sukses. Begitu pula dengan semua lulusannya dapat menjadi orang yang memajukan dan mensukseskan bangsa dan negara ini. Izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan lulusan untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Kami mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, terutama tugas-tugas kita mengabdi kepada negara dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Ustadz Isra'i Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar STIE Mahardika Surabaya serta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan, memanjatkan pujian syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa, serta pada para pimpinan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar STIE Mahardika Surabaya mengadakan upacara wisuda sarjana dan pasca sarjana, baik S1 maupun S2. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudahkanlah semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di STIE Mahardika dalam semua jenjang dan strata, menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima ya Allah, semoga mereka semakin cerdas, semakin tangguh, dan semakin istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan ilmu dari-Mu ya Allah untuk bekal pengabdian kami
dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di STIE Mahardika Surabaya ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita. Ya Allah yang Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbuka Senat ditutup oleh Ketua. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat terbuka Senat dengan acara wisuda sarjana dan pasca sarjana pada hari ini Minggu, tanggal 24 Maret 2019, saya nyatakan ditutup. Lali. Ketua serta anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.